Hare Krishna, welcome everyone. Let's begin with the Mangalacharan prayers. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shrirupam Shagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Shabadhutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscham Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। So we'll continue our journey on Sanskrit. So last time we discussed some different meters, how to chant those meters. So the meter or tune, it depends on the number of syllables. We discussed about how to recite verses of 8 syllable, like in Bhagavad Gita mostly we have verses from 8 syllable, and then verses from 11 syllable, 12 syllable, 14 syllable, 15 syllable, 16 syllable, 17 syllable, 19 syllable, and 21. These are the meters which are most common and which we are going to learn. So, today we'll do more practice with different prayers. Different prayers are written in different formats and they have different number of syllables per line. So, let's recap all of them together. Just a moment. Let me share the screen. Okay. Yes. So what we are going to do is right here, Loka meters. And on our checklist, we have 8 syllable. This is mostly from Gita. In Bhagavad Gita, we'll see a lot of examples of the 8 syllable. Then there are verses from 11 syllables. So today we should get used to these tunes. What is the tune of 8 syllable, 11 syllable? We have to practice so that we identify the tune, and whenever we see a verse with that syllable, so that we can sing the verse. Okay. So here in 11 syllable, a very nice prayer is Gurvastakam.
Okay, Guruvastakam written by Vishwanath Chakravarti Thakur. That is also the Mangalarti of ISKCON. Then 12th syllable, we have the prayers of Shukadev Goswami. Shukadev Goswami is the speaker of Srimad Bhagavatam, the glorious speaker. Even Narada Muni, Vyasdev, they were also sitting and listening to Shukadev Goswami, and Shukadev Goswami was speaking Srimad Bhagavatam to Parikshit Maharaj. So before starting this Bhagavatam, Shukadev Goswami did Mangalacharan. So that is prayers of Shukadev Goswami, 12 syllables. Then in the 14th syllable, we have, for example, Prahlad Stuti or Brahma Samhita. These are classic examples of 14 syllables. So I'm assigning 1 Stuti to 1 meter so that we can recognize the tune. And today we'll go through them. So 15 syllable, there are many verses, but Brahmar Gita section. In Brahmar Gita, from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 47th chapter, and also Govardhan Vas Prarthana Dashakam. You can take a note of all this so that you can practice later as well. So Govardhan Vas Prarthana Dashakam by Raghunath Das Goswami, that is also in 15 syllable. So in between there is another syllable which is 12, 13. That is very interesting. So one line has 12 syllable, the second line has 13 syllable, and that is Bhishma Stuti. Okay, then comes 16 syllable. And the classic example is Radha Kripa Kataksha Stotra. Okay, 16 syllable done. In 17 syllable, there are multiple meters. So initial few verses of Chaitanya Charitamrita Adi Leela, Mangalacharan, some of them are in 17 syllable. And also, if you want to get a whole stuti, that is Jagannath Ashtakam. And also Nityananda Ashtakam. So it starts with Sarat Chandra Bhrantim Spuradamala Kantim Gajagatim. Yes. So Nityananda Ashtakam also. Nineteenth syllable. There are many verses like Srimad Bhagavatam 1.1.1, the first verse of Srimad Bhagavatam, second verse of Srimad Bhagavatam, the other verses. Prominent prayer is Sad Goswami Ashtakam. Now comes 21 syllables. Here the example is, for example, we have some verses from Mukundamala Stotra and all. Few verses of Mukundamala Stotra are there in 21 syllable. But apart from that, in 21 syllable, we have a prayer called Narayaniyam by Milpathur Narayana Bhattatri. Okay, there is one devotee, and this is offered to Guruvayurappan DT. So that is called Narayaniyam. Last Dasakam. So we'll come to that of the Narayaniyam. Okay. So let's start one by one with this. So we'll start with the Bhagavad Gita first. Just give me a moment. Okay. So Bhagavad Gita, almost all the verses are in 8 syllable. There are a few exceptions. For example, let's take the 7th chapter.
Let's recite the 7th chapter. Okay. We are only interested in the recitation for now because the time is limited. So we'll go in advanced mode, only Devanagarian verse text, no synonym translation purport. So this is 8 syllable we are chanting. In 8 syllable, there are multiple meters available, and we will adapt to different meters while chanting. We'll change the meter sometimes. And you can also, this is very easy, and you can also manufacture your own meter for the 8 syllable. Okay. So you can chant along with me. We don't have time for call and response, but you can keep yourself muted and at the same time chant with me. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञस्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यम्यशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयन्यद् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. So if you calculate, all of them are 8 syllable. For example, jnanam teham savijnanam 8. Idam vakshamya sheshata 8. So every line is 8 syllable. Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatataamapi siddhanam kaschin mam veti tatvata. So this was a slight modification of the tune. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्त्वन्नं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभाव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सुकान्तेय प्रभास्मि शशिशूरयो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं निषु पुण्यगन्ध पृथिव्यांश्च तेजश्चस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपस्विषु बीजं मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्विनामहं बलं बलवतं चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्ये सर्वामिदं जगत् मोहितं न विजानाति मामेव्यापरमव्ययम् दैवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतं तरन्ति ते न मम दुष्कृति न मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया उदार सर्व एवैते ज्ञानी तत्मैव मे मताम् अस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवन् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभं कामैस्तैस्तैर्हितज्ञान प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतस्वया यो यो यं यं तनुं भक्ता श्रद्धायर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धं तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते
लभते च ततः कामन्मयैव विहितं हितम् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवं देवजयो यन्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धया परं भावमजानन्तो मामव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मम तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानं पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्त भजन्ते मां दृढव्रत जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मम साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So this is 8th syllable. I hope you got a sense of how 8th syllable verses are chanted. This is very easy. Now let's go to 11th syllable, that is Gurvastakam. Before that, in Bhagavad Gita also we find a few 11 syllable verses. For example, 15.15 is one of them. So how is it chanted? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. Okay. Similarly, Bhagavad Gita 2.7 कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्. Okay, now Bhagavad Gita 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. So this is how 11 syllable is chanted. So chant with me and get used to this meter, 11 syllable. Okay, now we are going to chant a whole prayer in 11 syllable, that is Gurvastakam. Samsara Dava Nalaliyada Loka. And generally we sing this in a different melody, but during chanting we will adapt to this 11 syllable meter. Okay. Samsara Dava Loka Tranaya Karunya Ghana Ghanatvam प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तननृत्यगीत वादित्रमाद्यन्मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहर धननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमर्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं
चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तन हरिभक्त संघन कृत्वैव तृप्तिं भजतो सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणस्वादनलोलुपास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयुनो रतिकेलिसिद्ध्यै ययालिविर्योक्तिरपेक्षणीयाम् तत्रातिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वे न समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरो Charanarvindam. So this is Guruvashtakam, and then this is the Falashruti. It is also in the same meter. Srimad Gururashtakame taduccher Brahme muhurte pathati prayatnat yaste na vrindavananath shakshad shevaiva labhya janushonta eva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is 11th syllable we just completed. Now let's go to the 12th syllable melody. Prayers of Shukadev Goswami. It is in Srimad Bhagavatam 2.4.11. So Sutta Goswami is starting. Not all verses are in this meter. Sutta Goswami is telling, and then from verse number 12, Shukadev Goswami starts. So if you count the number of syllables, Nama Parashmai Purushaya Bhuyashe 12. Sadudbhavasthana Nirodhalilaya. So 12th syllable. Shri Shuka Uvacha, it is very similar to 11. Nama Parashmai Purushaya Bhuyashe Sadudbhavasthana Nirodhalilaya. गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नम सद्वृजिनच्छिदेशतामसंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे नमो नमस्ते ऋषभाय सत्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हनं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषां तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संयम युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनां विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतः क्लमस्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो
मनस्विनो मन्त्रविदशु मङ्गलान् क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः किराटहो नान्द्रपुलिन्दपुल्कष आभीरशुम्भा यवनाखसादय येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्वयि धर्ममयस्तपोमया गतव्यलीके रजशङ्करादिभिर्वितर्क्य भगवन् प्रसीदताम् श्रियापतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिर्धियं पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिसत्त्वतां प्रसीदतां मे भगवन् शतांपति यदङ्ग्रविध्यानसमाधिधौतयां धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यश्च सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल शता समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतेर्महद्वीर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायसेते यदुमुषु पूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकां शोलङ्कृशिष्टा भगवान् वचांसि मे. So this is 12 syllable and then it ends with a different meter, 8 syllable. नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य जन्मुखं बुरुहासवम् एतदेवत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो व्यदत् साक्षात् यद् आह हरिरात्मनां हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Next we'll chant the Puspitagra meter 12 13 12 13 like this. It's in first canto, 9th chapter, starting from verse number 32, I guess. Yes. So if you see here, iti matir upakalpita vritrishna. Iti matir 4, upakal 7, pita 9, vitrishna 12. Okay. And the next line, Bhagavati 4, Shatvata 7, Pungave 10, 7 plus 3, 10, Bhumni, another 3, 13. So 12, 13, 12, 13. This is the structure. So let's start reciting. Shri Bhishma Uvacha Iti Matirupakalpita Vitrishna Bhagavati Shatvata Pungave Bibhumni Swasukhamupagate Kvachidvihartum Prakritimupeyushi Yadbhabam Pravaha Tribhuvanakamanam Tamalavarnam Ravikaragorabarambaram Dadhane Vapuralakakula-vritananabjam Vijaya Shakheratirasthu me Navadya Judhituragarajo Vidhumravishwak Kachalulita-shramvaryalang Kritashe Mama Nishita Share
विविद्यमाना त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षिणां ऋतवती पार्थसखेरति ममास्तु व्यावहितप्रीतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनबधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाश्चरणरति परमाशत शमेस्तु स्वनिगममपहय मत्प्रतिज्ञं ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो व्ययचलाद्गुर्हरिरिवहन्तुमिमां गतो तरीया शीतविषिकहतो विशीर्णदंश शतजपरिप्लुत आतता इनो मे प्रसभमभिशशर मद्वधर्थं सभवतु मे भगवान् गति मुकुन्द विजयरथकुटुम्बततोत्रेन् धृतः यरश्मिनीतश्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागताम् स्वरूपं ललितगतिविलासावल्गुहास प्रणयनिरीक्षण कल्पितो रुमानां कृतमनुकृतवत्या उन्मदन्ध प्रकृतिमगन् किल यशगो पवध्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलिन्त सदसि युधिष्ठिरा राजसु येषाम् अर्हनमुपपेदईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष वीरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदुतवे दमोहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So this is 12 and 13 syllable. So first and third line 12 syllable, second and fourth line 13 syllable. That is we can see in Bhishma Stuti. So next is 14 syllable. There are many verses in Srimad Bhagavatam. 14 syllable is very famous. There are many verses we can get. For example, Prahlad Stuti, Brahma Samhita.
So both are very big, so we'll recite partially both of them. So Srimad Bhagavatam 7.9.8. To in the advanced view, yeah. So it starts with Brahmadaya Shuragana Munayotha Siddha. If you analyze, there will be 14 syllables. Brahmadayo 4, Shuragana another 4, 8, Munayo another 3, 11, Tha Siddha plus 3, 14. Shri Prahlada Uvacha ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रो किं तुष्टुमर्हति शमे हरिरुग्रजाते मन्ये धनाविजनरूपतपश्रुतौजस् तेजप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगम् नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथपाय विप्रान्द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति शकुलं न तु भूरिमानम् नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषा करुणो वृणीते जज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखश्च यथा मुखश्री तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वेऽहमी विधिकरस्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्त क्षेमाय भूताय उतात्मसुखाय च स्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे तन्यच्छमन्नुमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्यां लोकश्च निर्वृतमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति नाहं विवेम्यजिततेति भयानकस्य जिह्वार्कनेत्रभ्रुकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रात् अन्तःश्चजा शतजकेशरशङ्कुकर्णान् निरहादभीतदिगिबादरिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुःसहोग्र संसारचक्रकदनग्रशतं प्रणीतं बद्धस्वकर्मविरुषत्तमतिङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं हयशेकदानु यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसंयोगजन्म शोकग्निना सकलयोनिषु दह्यमानम् दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगं सोऽहं प्रियस्य सुहृदा परदेवताय लीलाकथस्तव नृसिंहविरिञ्च गीतम् अञ्जस्थितर्मनुगृह्णन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गानि ते पदयुगालयहं ससङ्गम् बालस्य नेहशरणं पितरौ नृसिंह नारदस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिरैहञ्जचेष्टास्तावद्विभो तनुवृतां तदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्हि जेन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरोपरो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपं मायामनः सृजति कर्ममयं बलीय कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसां छन्दोमयं यदययार्पितषोडशारं
संसारचक्रमजकोऽतितरे त्वदन्यम् स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविषिज्य विसर्गशक्तिं चक्रे विशिष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्ट्वा मयादिविभोऽखिलधिष्ण्यपानाम् आयुश्रिया विभवमिच्छति यञ्जनोऽयं यस्मत्पितुः कुपितहास विजिमृतभ्रो विस्फुरिजितेन लुलितां शतुते निरस्ताम् तस्मादमुस्तनुभृतामहमाशिषोज्ञ आयुश्रियां विभवमैन्द्रियणं विरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालत्मनोपनय मां निजभित्वपार्श्वम् कुत्राशिषा श्रुतिशुका मृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरमशेषरुजं विरोहं निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलभै शमयन् दुरापै क्वाहं रजप्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले कत्वानुकम्पां न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया जन्मेर्पिता शिरसि पद्मकरप्रसादम् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तुर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसाद सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनन्निपतितं प्रबबाहि कूपे कामाभिकाममनुया प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसत्सुरर्षिणा भगवन् गृहीता सोऽहं कथं नु वृषजे तव वृत्तसेवम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभित्तऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विदित्सुस्त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगत इदम् अमुष्य यत्त्वाम् अद्वन्तयो पृथगवश्य श्रीमध्यतश्च शिष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तेरवसितस्तदनुप्रविष्टम् त्वं वा इदं सदसदीश भवंस्ततन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थ यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वशुकालवदष्टितर्वो नश्येदमात्मनि जगद्विलयं भूमध्ये शेषित्मना निजसुखानुभवो निरीह योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रा स्तूर्ये स्थितो न तु तमो न गुणंश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्यां सञ्चोदिता प्रकृतिधर्मन आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद् विरमत्समाधेर्नाभेरभूत् स्वकनिका वटवन्महाब्जम् तत्सम्भवाकविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वं बीजमात्मनि ततं स बहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमानो जातिं कुरे कथमुहोपलभेत बीजम् स्वात्मात्मयोनिरतिविस्मित आश्रितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावा त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनं गृशिरकरोरु नश्यद्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुडं विरिञ्च तस्मै भवन् हयशिरास्तुनुवं हि बिभ्रात् वेदध्रुववतिवलो मधुकैटभाख्यो हत्वान्ययच्छ्रुतिगणाचरजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमं तनुमामनन्ति इत्थं नितीर्य ऋषिदेव झषावतारे लोकन् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशि युगानुवृत्त्यं छन्ना कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वं
नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरमहर्षशोकभयैषणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीनाम् जिह्वैकतोच्युत विकर्षतिमावृतिप्ता शिष्णुन्यतस्त्वदुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्दतश्च फलदृक् च कर्मशक्तिर्बह्व्या शपत्न इव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भववैतरण्याम् अन्यो न जन्म मरणशनभीतभीतं पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचरपि प्रीहिमूढमाद्याम् कोन्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेश भवशं भवलोपहेतुम् मूढेषु वै महदनुग्रह अर्थबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नाम नैव द्विजे परदुरातय वैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्त शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ मायासुखाय भरमोद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयो स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठां नैतान् विहाय कृपणन् विमुमुक्षु एको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधि हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजा कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीराम् मौनव्रता श्रुततपो ध्ययनस्वधर्म व्याख्यारहो जपसमाधय आपवर्या प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्तु तनवत्र न तु दम्भिकानां रूपे इमे सदसति तव वेदशिष्टे बीजाङ्कुरा इव न चान्यदरूपकस्य युक्ताः समक्षमुभयत्र विचक्षन्ते त्वां योगेन वह्निमिभदारुषु नन्नतस्यात् तं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रां प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्ति अपि मनो वचसा निरुक्तम् नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मना प्रवृतया सह देवमर्त्या अद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमिश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्तिर्हत्तमनमास्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जना परमहंस गतौ लभेताम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Shri Prahlad Sudhi ki jai. So this is 14 syllable. So these are stutis are so nectarian that we can't stop in middle. So today we don't have much time. So next time we will start from the Brahma Samhita. So today we covered 8 syllable, 11 syllable, 12 syllable, 12, 13 and 14. Okay. So next time we will sing Brahma Samhita in 14. And then we'll also try to cover the other chandas like 15 syllable, 16 syllable, 17, 19 and 21. Okay. So till then keep practicing these chandas and different verses of Gita and Bhagavatam. Apply this knowledge of chandas and try to melodiously sing all these verses of scriptures. Thank you very much. Hare Krishna. So we'll stop here. We'll continue with the next class.